Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Another poem number 10, The Hollow Man. Acha rhyming hai. The Hollow Man. This is the poem written by T.S. Eliot. Thomas Eliot, born in 1888, died in 1965, was a poet and critic. He settled in Britain. He is well known for his great poems such as The Wasteland. He also wrote plays and contributed many critical essays. T.S. Eliot ने लिखी है ये poem, The Wasteland, a very well-known poem of him. In that poem, he also talked about the destruction caused by the man and war. And here in this poem, he has a great theme that we are the hollow man. We are the hollow man, we are the stuffed man. Leaning together, headpiece filled with straw. Alas, our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless. As wind in dry grass, or rats' feet over broken glass in our dry cellar. Shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, remember us, if at all, not as lost, violent souls, but only as the hollow man, the stuffed man. Great criticism on the modern man of this era. He says we are the hollow man. हम कैसे इंसान हैं? खोखले इंसान हैं. हम सब जो इस धरती पे रह रहे हैं, इस ज़मीन पे रह रहे हैं, वी आर हॉलो मैन. हम खोखले इंसान हैं. वी आर द स्टफ्ड मैन. हम स्टफ्ड मैन हैं. मीन्स जिससे हम कहें भूस से भरे हुए लोग या दिमाग, जिसको कहते हैं ना स्टफ्ड मैन. फिल्ड विद कॉटन, स्ट्रॉ और अदर वेस्ट मटेरियल. लीनिंग टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर झुकते हुए. हॉलो मैन, स्टफ्ड मैन, लीनिंग टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर सहारा लेते हुए. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ. अब कैसे दिमाग जो स्ट्रॉ से भरे हुए हैं. हेड पीस मीन्स कवरिंग ऑफ द हेड. सर पे जो हमारे कवरिंग है, या जो हमारा सर पे कवरिंग से मुराद हेड ही है. हेड फिल्ड विद स्ट्रॉ मीन्स दिमाग जो भूस से भरे. अलास, अफसोस का सिंबल. अलास अफसुर्दगी की अलामत या लफ्ज़ अफसोस. आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें कैसी हैं? खुश्क हो चुकी हैं, मुर्दा आवाज़ें. व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ें जो हैं उनमें ज़िंदगी नहीं है. हम सरगोशी जब करते हैं. आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, हमारी आवाज़ें खामोश और लफ्ज़ों के और मतालिब के बगैर हैं. मीन्स यूज़लेस वर्ड्स वी अटर. वी आर क्वाइट एंड वी आर अटरिंग यूज़लेस वर्ड्स. एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे हवा खुश्क घास के ऊपर जब चलती है. आजकल जैसे गर्मी में ही देख लें आप, खुश्क घास है और उसके ऊपर से जब हवा चलती है तो वो अजीब बेरौनक और उदासी लिए होती है अपने अंदर. मीनिंगलेस होती है. और रैट्स, या जैसे चूहे. फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, जैसे चूहों के पाँव टूटे हुए शीशों के ऊपर. इन आर ड्राई सेलर, सेलर गोदाम या अंडरग्राउंड स्टोरेज प्लेसेस. इन जगहों पे हमारे जो अंडरग्राउंड स्टोरेज प्लेसेस पे हैं चूहे जो टूटे हुए कांच के टुकड़ों के ऊपर दौड़ रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह से जैसे बेमानी और खुश्क ग्रास के ऊपर मतलब खुश्क ग्रास के ऊपर हवा चल रही है. और इसी तरह हमारी आवाज़ें खामोश और बग़ैर मीनिंग के हैं, उनके कोई मतलब नहीं है. मीन्स थॉटलेस हैं.
کیا کہہ رہا ہے وہ یہاں کہ ہم تھاٹ پرووکنگ نہیں ہیں، ہم تھاٹ فلنس ہمارے اندر نہیں ہے، سوچ و بچار نہیں ہے، ہمارے جو افکار بھی ہیں وہ بھی فرسودہ ہیں، مردہ ہیں، ان میں جان نہیں ہے. شیپ وداؤٹ فارم، اور ہماری باڈیز تو ہیں لیکن وہ بغیر کسی فارم کے ہیں، مطلب فارمیشن نہیں ہے اس میں. شیڈ وداؤٹ کلر، اور ہمارا جو رنگ ہے وہ بھی یا سایہ ہے اس کا بھی کوئی رنگ نہیں ہے. یعنی بڑا ہی وہ اچھا سے بتا رہا ہے کہ ہم بڑے پھیکے، بے رنگ، بے رونق لوگ ہیں. پیرالائزڈ فورس، رکی ہوئی طاقت. پیرالائزڈ جب لمبلیسنس کی سچویشن ہو، باڈی حرکت نہ کر سک رہی ہو، انرشیا کی سٹیٹ میں ہو. جیسچر وداؤٹ موشن، اور ہماری جو حرکتیں ہیں یا ہمارے جو جیسچرز ہیں، تاثرات ہیں، ان کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کوئی اس میں رونق نہیں ہے، کوئی میننگ فلنس نہیں ہے. یعنی ہم ڈل ہیں، ڈیڈ ہیں، پیرالائزڈ ہیں، وداؤٹ کلر ہیں، وداؤٹ شیپ ہیں. کون؟ ہم انسان. دین ہی سیز دوز ہو ہیو کراسڈ، جو جا چکے ہیں، جو چلے گئے ہیں. ود ڈائریکٹ آئیز ٹو ڈیتھس ادر کنگڈم، جو جا چکے ہیں سیدھا دیکھتے ہوئے موت کی وادی میں. ریممبر اس، ہمیں وہ یاد کرتے ہیں. اف ایٹ آل، اگر کرتے ہیں. ناٹ ایز لاسٹ، کھوئے ہوئے لوگوں کی طرح نہیں. وائلنٹ سولز، بٹ اونلی ناٹ ایز لاسٹ وائلنٹ سولز، کھوئے ہوئے اور وائلنٹ پرتشدد لوگوں کی صورت میں وہ ہمیں نہیں یاد رکھ رہے ہیں، بلکہ وہ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ ایز دی ہالو مین، دی اسٹفڈ مین. وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ہالو ہیں، کھوکھلے ہیں اور بھس سے بھرے ہوئے ہیں. دی اسٹفڈ مین. The theme of the poem is that human beings have become soulless. They try to depend upon each other, but they can't make a society. ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ تو ہو رہے ہیں لیکن ایک سوسائٹی نہیں بنا رہے. All their efforts are like the running of rats on the or the rustling of grass. ان کی ایفرٹس کیسے ہیں؟ useless, like rat ریس میں لگے ہوئے ہیں. رننگ آف ریٹس ہے، رسلنگ آف گراس ہے. we do have shapes but inside there is nothing. ہماری حیت ہے، شیپ ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. only seem to be walking souls but actually we are not even that. ہم سولز، چلتی پھرتی روحیں تو ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. we are worthless men. ہم بالکل نکارہ لوگ ہیں، ورتھ لیس ہیں، یوز لیس ہیں. ادھر پپٹس اور ڈالس بالکل ایسے ہی جیسے گڑیاں یا پپٹس ہوتی ہیں. وی ٹرائی ٹو ریسٹ اپون ایچ ادر. ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کا سہارا لینے کے لیے اور ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرنے کے لیے. our minds are filled with no wisdom. اور ہمارے دماغ جو ہیں وہ ذہانت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، بغیر ذہانت کے ہیں. ہم لوگ ڈائریکشن لیس ہیں، ہمارا قبلہ اور کعبہ ڈیفائنڈ نہیں ہو رہا، ہم بے سمت ہیں. تو بڑی